बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नां नाल शुरू जिहड़ा हद्दों मेहरबान बहुत रहम वाला है। वत्तूर, कसम है तूर पहाड़ दी। वकिताबिम मस्तूर, ते लिखी हुई सतरां दी। फी रक्किम मंशूर, खुले रजिस्टर विच। वल बैतिल मामूर, ते बैतुल मामूर यानी आबाद कर दी। वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ, ते चुकी हुई छत दी। वल बहरिल मस्जूर, ते जोशीले समुंदर दी कसम। इन्न अज़ाब रब्बिक लवाक़िअ, बेशक तेरे रब दा अजाब लाजमी आके रहना ही। मा लहू मिन दाफ़िअ, उन कोई हटान वाला नहीं। यौम तमूरु अस्समाउ मौरा, जिस दिन आसमान डाडा कंबेगा कपाना। वतसीरुल जिबालु सैरा, ते पहाड़ बहुत चलनगे अपराले चलना। फवैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, फिर उस दिहाड़े टुटलान वालियां लई हलाकत है। الذين هم في خوض يلعبون, जेड़े बेमकसद बहसा विच खेड़ते रहे। يوم يدعون إلى نار جهنم دعا, जिस दिहाड़े उन्होंने जहन्नम दी अग वल कुजई धकेलिया जावेगा। هذه النار التي كنتم بها تكذبون, यही वो जहन्नुम जिन्हों तुसी इनकार दे होंदे सो। أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون, भला फिर ए जादू है या तानू सुझदा ही नहीं। يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون। ऐस दोज़ख विच झुलसो, फिर सबर करो भावें तुसी सबर ना करो। तुहाडे लई इक्को जिहा है, तानू सिर्फ ओदा बदला दिता जावेगा जिहड़े तुसी अमल करदे होंदे सो। इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व नईम, बेशक परहेजगार बागां ते वड्डी नेमतां विच होणगे। फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, उन्हां दे रब जो उन्हां नूं दिता उस नाल मौजां माणदे ते उन्हां दे रब ने उन्हां नूं दोज़ख दे अज़ाब तो बचा लिया। कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, खाओ ते पियो खूब मजे नाल, ए बदलाए जिहड़े तुसी अमल करदे होंदे सो। मुत्तकीईन अला सुरुरिन मस्फूफह वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, वो इंज कतारां विच विछे तख्तां ते टोवां लाए होणगे ते असीं उन्हां नूं गोरियां मोटे नैनां वालियां होरां नाल ब्याह देवांगे। والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل
امرئ بما كسب رهين ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਗਹਿਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਲ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ। يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਸਾ ਖੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਹੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੇਲ। ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਨਗੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਵੇਂ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਮੋਤੀ ਹੋਣ। وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਲੂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ਤਾਂ ਐ ਨਬੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕਾਹਨ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਜਨੂਨੀ। أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ਆਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕਣਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ। أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਆਉਣ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਯਾਨੀ ਖਾਲਕ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ
कीता, सगों वो यकीन नहीं करदे। अम इंदहुम खज़ाइन रब्बिक अम हुमुल मुसय्तिरून, कि उन्हां कोल तेरे रब दे खजाने ने या वही हुक्म चलाउन वाले ने। अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फीह फल्यअति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिम मुबीन, कि उन्हां कोल कोई पौड़ी है जिहदे तो चढ़ आसमान दियां गल्लां सुन लैंदे ने, फिर लाज़म है उन्हां दा सुनन वाला कोई वाज़े दलील लैके आवे। अम लहुल बनातु व लकुमुल बनून, कि ओदे यानी अल्लाह लई धीआं ने ते तुहाडे लई पुत्तर। अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून, या तुसी उन्हां कोलों कोई उजरत मांगदे हो, फिर वो चट्टी दे पार थले दब्बे गए ने। अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून, या उन्हां कोल गैब है, फिर वो लिख लेंदे ने। अम युरीदून कैदा फल्लज़ीन कफरू हुमुल मकीदून, या वो कोई चाल चलना चाहते ने, फिर जिन्ना कुफर कीता वही आप दा विच आउन वाले ने। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, या उन्हां दा अल्लाह दे बगैर और कोई खुदा है, अल्लाह पाक है ओदे तो जिहड़े वो शरीक बनाउंदे ने। वइन यरौ किस्फन मिनस समाइ साक़ितन यक़ूलू सहाबुम मरकूम, ते जे वो आसमान तो डिगदा होया कोई टोटा भी वेखन तो कहणगे ऐ तै बतै बदल है। फज़रहुम हत्ता युलाक़ू यौमहुम अल्लज़ी फ़ीही युस्अक़ून, सो उन्हां दे हाल छड्ड दिओ इत्थों तिकर भई वो अपने उस दिहाड़े नूं मिलन जिहदे विच वो बेसुध कीते जाणगे। यौम ला युग़नी अन्हुम कैदुहुम शैअन वला हुम युंसरून, जिस दिहाड़े उन्हां दी चाल उन्हां दे कुछ काम नहीं आवेगी ते ना उन्हां नूं मदद ही मिलेगी। वइन्न लिल्लज़ीन ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिक वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, ते बेशक जिन्ना जुल्म कीता उन्हां लई उस अज़ाबे आखिरत तो पहला भी एक अज़ाब है, पर उन्हां विचों बहुते नहीं जानदे। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फ़इन्नक बिअअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिकहीन तक़ूम, ते ऐ नबी अपने रब दे हुक्म तिकर सबर कर, फिर बेशक तू साड़ी आँखां सामने में ते अपने रब दी हमद नाल तस्बीह कर जिस वेले खड़ा होवे। वमिनल लैलि फसब्बिहु व इदबारन नुजूम, ते रात दे कुछ हिस्से विच फिर ओदी तस्बीह कर ते तारियां दे डुब्बन पिछे भी।